अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे और खुशबाश होंगे। जनाब, पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ अदाकारा, उन्होंने हमें रमज़ान का ये तोहफ़ा दिया है कि खाली शॉपर पहन के उन्होंने अपना एक बेहुदा फ़ोटो शूट किया, फिर उसको लगाया, फिर उसके ऊपर लोगों का क्या रद्द अमल आया, मोहतरमा के इससे पहले कौन कौन से स्कैंडल्स रह चुके हैं और मोहतरमा की मुकम्मल बायोग्राफी क्या है। छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब, सुपर हिट ड्रामा जिससे वो लाखों दिलों की धड़कन बन गई, यानी कभी मैं कभी तुम की मैं बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया में शोहरत हासिल करने के बाद जो भारतीय लोग हैं उनके अंदर इतनी पजीराई मिली हानिया को कि वो लोग ये चाहते थे कि हानिया को भारत आकर काम करना चाहिए। वैसे तो ज़ाहिर तौर पर मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, उसे किसी भी कंट्री में अगर अच्छा काम मिलता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उस चक्कर में अगर वो अपने कल्चर को, अपनी डिग्निटी को सैक्रिफाइस करता है तो फिर आपको पता ही है कि क्या से क्या हो जाता है। और वही शख्स जो लाखों दिलों की धड़कन होता है वो लाखों लोगों से गालियां भी खा रहा होता है। बहरहाल जनाब, हुआ क्या कि ये जो खूबरू माशाल्लाह से अदाकारा हैं, इन्होंने खुद को एक भारतीय इंडस्ट्री के अंदर फिट इन करने के लिए हालिया एक ऐसा शूट करवाया जिसकी वजह से शर्म से हर पाकिस्तानी का सर झुक गया, और वो भी ऐन रमजान के वक्त पे, जब रमजान आपको पता है कि बिल्कुल करीब सामने है, यानी एक दिन रह गया, या शायद जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे रमजान शुरू भी हो चुका होगा। लेकिन ऐसे में इस तरह का बोल्ड फोटोशूट महज खुद को बॉलीवुड इंडस्ट्री में मनवाने के लिए, इस पे लोग काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। हाल ही में अपनी सालगिरह के मौके पे बोल्ड फोटोशूट करवाया है अदाकारा ने, और उसके अंदर उन्होंने खुद को एक मरमेड दिखाया है, मरमेड यानी जल परी। और उसमें जनाब उन्होंने पहना हुआ क्या है, समझ लें कि कुछ भी नहीं पहना हुआ है। और वो जो कुछ भी नहीं पहना हुआ है वो भी कुछ ना पहन के उन्होंने हमारे सर के ऊपर एहसान किया है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अपनी जुर्रतमंदाना अंदाज को दिखाने के लिए और अपने मद्दाहों को रमजान में भी ये बताने के लिए कि शैतान तो बंद हो चुका है लेकिन हम लोग अभी तक बंद नहीं हुए, उन्होंने जनाब जी ये तस्वीरें पोस्ट की जिसके अंदर वो खुद के ऊपर शॉपर पहने हुए। अब आपको पता है शॉपर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और फिर आर पार नजर आता है। तो लोगों ने, उनके जो मद्दाह हैं, उनको बिल्कुल ये हरकत पसंद नहीं आई और उन्होंने अदाकारा को आड़े हाथों लेते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आपको बताऊं कि बहुत से लोगों ने इसे अखलाकियात के खिलाफ करार देते हुए तबसरे किए और कहा कि अदाकारा को इंस्टाग्राम के ऊपर ये पोस्ट जो है ये हटा देनी चाहिए। खासतौर पे उनको रमज़ान की शर्म करनी चाहिए थी और रमज़ान से ऐन पहले उन्होंने ये हरकत की है और महज अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जगह बनाने के लिए उन्होंने ऐसी हरकत की है। तस्वीर के अंदर जो उन्होंने पोस्ट की है देखा जा सकता है कि अदाकारा जो है वो बेसिकली एक स्विमिंग पूल के अंदर है, जहां पर एक चमकदार प्लास्टिक उन्होंने पहन रखा है और उनके लिबास जो है उससे उनका पूरा जिस्म जो है वो नजर आ रहा है। तस्वीरों के ऊपर सोशल मीडिया सारिफीन ने बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे किए, कुछ ने तनकीद की और कुछ ने जनाब जी ये कहा कि मोहतरमा जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं, इसलिए सस्ती पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ये तरीका जो है वो इख्तियार किया है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि होता क्या है कि हमारे यहाँ पे ड्रामाज के अंदर मासूम सी भोली भाली सी लड़कियां जब दिखाई जाती हैं तो लोग उनको रियल जिंदगी में भी उसी कैरेक्टर का समझ लेते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि बहुत सारी अदाकाराएं, बहुत सारी लड़कियां, मैं ये इल्जाम सिर्फ अदाकाराओं पे नहीं दे रही, हमारे आसपास भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री के अंदर से बाहर भी देखें तो चाहे कोई नर्स है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, आपने देखा होगा कि ऐसी हस्तियां आपको हर जगह पे मिल जाती हैं। बहरहाल अगर हम बात करें इन अदाकारा की तो लोगों की ना असल में याददाश्त बड़ी कमजोर है और वो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो आज मैं मोहतरमा की आपको बायोग्राफी भी बता देती हूँ, ये भी बता देती हूँ कि आज तक इनके कितने स्कैंडल्स जो हैं वो आ चुके हैं और वो स्कैंडल्स जो हैं वो लोग भूल जाते हैं, उसके बाद नया स्कैंडल आ जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मोहतरमा है ये पाकिस्तानी ड्रामाज और फिल्म्स के अंदर है वो अपनी अदाकारी की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 12 फरवरी को ये पैदा हुई थी, 90s में पैदा हुई थी, पाकिस्तान में पैदा हुई थी। इन्होंने अपने करियर का आगाज जो है वो 2012 में किया था। पाकिस्तानी ड्रामा था जी गुलाबो, मगर इनकी शोहरत और मकबूलियत जो है वो ड्रामा सीरियल आंगन से इनको मिली थी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू अगर हम विकिपीडिया देखें तो ये जो मोहतरमा है इनके जो मशहूर ड्रामाज हैं उसमें एक आंगन ड्रामा है। अच्छा, विकिपीडिया के अकॉर्डिंगली एक ड्रामा आ रहा है मेरे पास तुम हो, हालांकि ये ड्रामा तो उनका नहीं था, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कोई गेस्ट अपीयरेंस हो, मेरी रहनुमाई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एक ड्रामा था दिलरुबा, फिर इनका ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ टूटे दिल और दिल की बात इसके अंदर शामिल है। फिल्मी करियर में भी उन्होंने मुख्तलिफ काम किया जिसमें नामालूम अफराद, जवानी फिर नहीं आनी और पर्ची। अच्छा, अब ये जो अदाकारा हैं ये लोगों के अंदर इतनी ज्यादा मशहूर इसलिए हुई थी क्योंकि लोग इनको इनकी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से पसंद करते थे। मगर अगर हम बात करें उनके स्कैंडल्स की तो स्कैंडल्स इतने वहशियाना किस्म के हैं कि लोगों को शक्लो सूरत देख के यकीन नहीं आता।
آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ اداکارہ جو ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک اسکینڈل آیا تھا جس میں انہوں نے خود ہی وہ ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس میں یہ ایک سنگر کے ساتھ جناب بیسکلی لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی. اور ہمارے یعنی ہمارے کلچر میں, ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہوتا. جب ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد ان کا بریک اپ بھی ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا واہیات قسم کا ویڈیو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا تھا جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کچھ لڑکوں کے اوپر لیٹی ہوئی تھیں, اور پھر شدید تنقید کے بعد ان کو وہ والے ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کرنے پڑے. آپ کو بتاؤں کہ اپنے پورے کریئر میں ان کا کام کم اور ان کے سکینڈل زیادہ ہیں. ان کا سکینڈل ایک شاہد افریدی کے ساتھ بھی آیا تھا, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وہ غلط تھا, کبھی بھی ان کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن عوامی سطح پہ یہ سکینڈل سب سے پہلے اس لیے پھیلا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ محترمہ نے اپنی سیڑھی بنایا ہے ان کو. پھر اس کے بعد علی سٹی کے ساتھ سوشل میڈیا پر ان کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا تھا, اور اس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے, عجیب و غریب حرکات و سکنات ہو رہی تھی. لوگوں نے جو ہے ان کی پرسنل لائف کو دوبارہ شہ سرخیوں میں ڈال دیا تھا. پھر اس کے بعد آفیشیل انسٹاگرام پوسٹ اور تبصرے کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی ان کو شدید تنقید کا سامنا رہتا ہے, کیونکہ یہ بڑے بولڈ قسم کے ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ اکثر سوشل میڈیا پر ڈالتی رہتی ہیں. بلکہ ایک تو ایسا ویڈیو بھی تھا جس میں یہ لائیو آئی تھی اور ایک لڑکا ان کے ساتھ لائیو آ گیا تھا, اور اس نے لائیو میں ایک ایسی غلیظ حرکت کر دی تھی کہ اس کے بعد یہ محترمہ جو ہے وہ ہنستے کہکے لگاتے وہاں سے واپس بھاگ گئی تھی. آپ کو بتاؤں فہد مصطفیٰ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کی افواہیں جو ہیں وہ پھیلتی رہی ہیں. اس کے علاوہ عماد عرفان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کی جو تصاویر اور ویڈیوز ہیں وہ شیئر ہوتی رہی ہیں. اس کے علاوہ بھارت تک ان کی دوستی کے چرچے رہے ہیں, وہاں پہ بادشاہ کے ساتھ کہا جاتا رہا کہ ان کو پسند کرتی ہیں, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ شاید کوئی پروجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ آ رہا ہے. ازلان شاہ کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کا بھی کافی شور و غوغا رہا, اور فلیش فری ان کا سکینڈل بھی آیا تھا جس میں ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اپنے موبائل سکرین کے اوپر چمکدار لائٹ میں نظر آ رہی تھیں, جس کو بعض افراد نے ان کی فلیش فری سکینڈل کے طور پہ ان کو پیش کیا تھا, اور سوشل میڈیا پر اس بات کی انہوں نے پھر وضاحت کی تھی کہ وہ صرف ایک ویڈیو تھی اور اس میں کوئی غیر مناسب حرکت نہیں تھی. انہوں نے بعد میں لوگوں کو بتایا تھا. اس کے علاوہ اسامہ مراد ان کے ساتھ بھی ان کا سکینڈل آیا تھا, اور سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں پھیلی تھیں, اور دونوں کی تصاویر جو ہیں وہ لیک ہوئی تھیں, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رومانوی تعلقات میں جو ہے وہ مصروف تھے جس وقت یہ تصاویر جو ہے سوشل میڈیا پر آئی تھیں, اور بعد میں محترمہ نے ان کی بھی تردید کر دی تھی. تمام سکینڈلز ابھی تک جو ان کے آئے ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہی پھیلے ہیں, اور زیادہ تر انہوں نے خود ہی پھیلائے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ہماری ایکٹریسز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارا کوئی سکینڈل آ گیا ہے تو اس سے ان کا کریئر خراب نہیں بلکہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو کئی اداکارائیں تو ایسی ہیں کہ وہ اپنا سکینڈل خود ہی بنواتی ہیں. بہرحال اب یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, صحیح دیکھتے ہیں, غلط دیکھتے ہیں, جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اپنی کس پسندیدہ ایکٹریس یا ایکٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے